अरे डिटेल्स तार सब तो सत्य प्रमाण बाहर करे ना काय ना गो मां बंदर पटोले हां अरे तारो डिटेल्स ता पचारे केमिति मल्ला ता से दमाला ना क्यों हैला ता अरे साई पड़ी सारे पचार तो से तो जाइतिला पर रस भी हो जाइतिला कोई दोते हां तो पुलिस कर्मचारी सुन को न ढेरी कहू थिए घटना पुलिस कर्मचारी सुन को न ढेरी कहू थिए घटना जे जहा मरिति से ताहा बुझई मिछ करती कांगना जे जहा मरई से ताहा बुझई मिछ करती कांगना ए रोई बगरिति सिना ए विधाता को नचसिना मोई छाती आवे कहिबी एही घटना ये है कपिल करो छुटो गंधर को नामोए हरो ये है कपिल करो छुटो गंधर को नामोए हरो एही कली जुगे मत पुरे बड़ाई छोड़ो यागिर एही सपदे लेही जारो एही सपदे लेही जारो एही छोड़ो यादे बाहरो होई ना गुणी करो शिकारो मोई छाती आबो बाबू तेरो दिन रचा करो अरे बधाना सुन सुन आ येरा आसुना आउते आउते ए घटना सुनी सुनी पूरा मुंड पूरा जाम हो जाई आगे जाम होची ठीक है एंटर अलगा अलगा ये अन्य आड़ को गति करिया अन्य आड़ को गति करवा क्या गार झियो बे मानक विषय किछि कहलु दी भगवान मैं ओल आड़ को गति करा ओला ऑनलाइन पर जाने गति करा ओल भाबुती ना 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 ओ जियो भगवान का हां करे अधिका ए कली जुग राजा दुनिया बो बाबू जियो बहु मान कर ए कली जुग राजा दुनिया बो बाबू जियो बहु मान कर नाइती को पुणी देरे पिंडी न बोलो शांति घर घर एमिति के छे रामा पिंडे मसाहिर बहु न मानम पिंडे रतुर हाथे मोबाइल लिपि पिकी मारी नीति भूलंती बजार रत कहते बाबू मिछनु ए खबर हला है क्या सहेला रे बधाना अरे हम न्यू सरकार विषय किछि कहनु डबल इंजन कथा डबल इंजन तो था हां महान सरकार राजा आगे भीतर है क्या कोई देबे हमना बाड़ी भीतर देख कोई देबे कोई देबे ग्रामे ग्रामे जाई अंगनवाड़ी आशा को लेके ते कथा जानो ग्रामे ग्रामे जाई अंगनवाड़ी आशा को लेके ते कथा जानो पेटे छुआ खाई बटिका खुआई करी देले कप मान धीर जनम सभय जान मागी होई राके ते धर्षण किए तो मरुते किए तो बंधुते पेट करे अपर्षण रत कहूते गो बाबू जाति रे मोहरी जन वे छापिया आज्ञा ए पधाना आज्ञा हेले
ପ୍ରଧାନରେ ଯେବେଠୁ ଛାଟିଆ ଚାକିରି କଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତୋର ପ୍ରମୋସନ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ପ୍ରମୋଦ হবে। କହିବି ଆଜ୍ଞା ଛାଟିଆ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଜାଣିବୁ ଆଉ ପ୍ରମୋସନ ହଉନି ଆରେ ଆଣୁନ ଅଫିସରେ ଦେଖା କରିବୁ ହେଲା ପ୍ରମୋସନ କରିଦେବା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଖା କରିବେ ଏ, ଦେଖା କରିବୁ ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖା କରିବି ଦରମା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ବାଟଟି ଛାଡ଼ି ଦିଅନି ତାକୁ କହିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା କହିଦେଉଛି ଏଇ ସାଇଡ ପ୍ରଥମରେ ଥିଲି ଛାଟିଆ ବୋଲିବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚୌକିଦାର ପ୍ରଥମରେ ଥିଲି ଛାଟିଆ ବୋଲିବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚୌକିଦାର ତୃତୀୟରେ ମୁଁ ବନ୍ଦନା କରୁଛେ ଗ୍ରାମର ନାମେ ମୋର ଚତୁର୍ଥେ ବନ୍ଦନା ସଭାଜନଙ୍କୁ ମୋ ମନରେ ଘୃଣା ନାଇଁ କର ନୀତିଶେ ବିଭୀଷଣ ମୁଇଁ ରହିଅଛି ଏ ଗ୍ରାମର ମୁଇଁ ଛାଟିଆ ବୋ ଯାତ୍ରାକୁ ହେଲି ବାହାର ହେ ଛାଟିଆ ଆଜ୍ଞା ତୋର ଇଲେକ୍ସନ ଡ୍ୟୁଟି କୋଉଠି ପଡିଥିଲା ରେ ଇଲେକ୍ସନ ଡ୍ୟୁଟି କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା ହଁ ମାନେ ରାଜନୀତି ହଁ ରେ ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଆଜ୍ଞା এটা কেবল রয়েছে এটা পুলিশ હવે તું ଜାଣିନୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି ହଁ? ଏଟା। ଜାଣିନୁ କିରେ ତୁ ତୁ ଦେଖିନୁ କେବେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଠିକ ସେ ତୁ ଥାନାକୁ ଯିବୁନୁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବୁନୁ ଦେଖିବୁ ଷ୍ଟାଫକୁ ଚିହ୍ନିବୁ କେମିତି ରେ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲୁ? ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ହଁ હવે ଆଜ୍ଞା ସେ ନିଟ୍ ଟାଇମ ସେ ବଜାରରେ ଡ୍ୟୁଟି କରେ ଭଲ ଡ୍ୟୁଟି କରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଆଖିରେ ପଡି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ୟାର ବାବୁର હવે ତୁ ଆସିଲେ ସିନା ତୁ ଇଏ କରିବୁ ଏ ତୁ ତ ସଦାବେଳେ ଆବସେଣ୍ଟ ତୋର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଦେଖିଲେ ସଦାବେଳେ ତୁ ଆବସେଣ୍ଟ ରହୁଛୁ ମୋର अपना 100 ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ମାଲିକ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଏ ସିଏ ଶୁଣେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋର ଡ୍ୟୁଟି ପଡିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ତୁ ଖୁସି ହଉଥିଲୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଲୁ ଟିକେ এটা তো কয়া পড়ো আগে ডবলিং কথা কই দউতি শুনো মা মাউসি মনো ডবলিং কথা কই দউতি শুনো মা মাউসি মনো সশক্তিকরণ মা মানকু যে করিলে কেতে বিচার সশক্তিকরণ মা মানকু যে করিলে কেতে বিচার জয় জয় বিহুনতি মর এই থামো যার লাঞ্চ দিয়া চালিছে দেখ আর দেখিবনি জয় জয় বিহুনতি মর তাঙ্ক পୟରେ କରୁଛି ମୋର ମୋଦିଙ୍କ ନିୟମ ମୋହନ ବାବୁ ଯେ କରିଲେ କେତେ ପ୍ରଚାର ଦଣ୍ଡ ଛାଟି ଆବ ବାବୁ ଯାତ୍ରାକୁ ହେଲି ବାହାର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ କଥା କହିଦେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ତା ଦେଖ ଆରେ ଛାଟିଆ ଆଜ୍ଞା କଣ ଟିକେ ଟିକେ କହୁଛୁ ରେ ଏତେ ପଦେ କହିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ପଦେ କହିଦେଉଛି ଆରେ